बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में माज़ूर अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की क्या, अगर हम ज़िला चकवाल की बात करें तो यहाँ पर तो सूरत हाल बहुत ही बदतर है। एक घर में 5-5, 6-6 माज़ूर लोग मौजूद हैं। सरकारी डेटा बताता है कि कुल आबादी का 2.4% ही माज़ूर लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन हकीकी जो आदाद व शुमार हैं वो इससे कहीं मुख्तलिफ हैं और बताया जाता है कि आबादी का 15%, तकरीबन 15% इन ख़ास लोगों पर मुश्तमिल है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब हमारे पास आदाद व शुमार ही सही नहीं है, यानी सरकारी जो आदाद व शुमार है वो दुरुस्त ही नहीं है, तो फिर इंतज़ाम क्या होगा? कहाँ से हमने मुलाज़मतों का एहतमाम करना है? कहाँ से हम मुख्तलिफ़ जगहों पर इन लोगों के लिए ख़ास इक़दामात उठाएँगे? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने लोगों के लिए हमने ये काम करना है। ये एक सिलसिला पाकिस्तान में अरसे दराज से चला आ रहा है और जो ये हमारे ख़ास लोग हैं, माज़ूर अफराद हैं, इनको बुरी तरह नज़रअंदाज़ किया जाता है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में पूरी आवाम ही नज़रअंदाज हो रही है, लेकिन क्योंकि इनको ख़ास इक़दामात की ज़रूरत होती है, इनके लिए ख़ास बंदोबस्त करना पड़ता है, तभी ये नॉर्मल बंदे की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन ऐसा ना होने की वजह से इनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। लेकिन अब भी बहुत से ऐसी तंजीमें, बहुत सी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जो इस सिलसिले में अपना काम कर रही हैं। वो हुक्मरानों के ज़मीर को भी झंझोड़ती हैं, वो माशरे को भी बार बार मुतवज्जो करती हैं, वो उन तमाम लोगों को आवाज़ें देती हैं कि जिनके इख्तियारात में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो अच्छा कर सकते हैं। तो इसका अपनी बात आवाम तक पहुँचाने के लिए, सरकार तक पहुँचाने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए बेहतरीन तरीका सेमिनार्स का है। तो इसी एक सेमिनार का इनाकाद DPS स्कूल के हाल में किया गया और ये इसकी ऑर्गेनाइज़र थी डॉक्टर बुशरा हमाद, जो कि हाउस ऑफ लर्निंग के नाम से ख़ुद माज़ूर अफराद के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा चला रही है। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी थे मियाँ आसिम ज़फ़र, जो कि सदर हैं साया एसोसिएशन की और बड़े अच्छे एथलीट भी हैं, इसके साथ साथ बॉडी बिल्डर भी हैं। चल फिर नहीं सकते, लेकिन माज़ूरी को उन्होंने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया जो एक आम आदमी कर सकता है। इस मौके पर उन्होंने खिताब भी किया, गुफ्तगू भी की और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी, फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की थी। उनका ये कहना था कि जब भी वो यूरोप, अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाते हैं तो उनको ये एहसास ही नहीं होता कि वो माज़ूर हैं या चल फिर नहीं सकते, क्योंकि वो जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, वो ड्राइव करना चाहें ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने जहाज़ पे सवार होना है तो उनको पता भी नहीं चलता, बड़ी इज़्ज़त के साथ वो जहाज़ में अपनी सीट पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह उन्होंने बाहर शॉपिंग करनी है तो वो बड़ी आसानी से ये सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान आते हैं तो फिर उनको एहसास होता है कि वो यहाँ पर माज़ूर हैं। इसका मतलब ये है कि माज़ूर अफराद का ये नक्स नहीं है, बल्कि हमारे जो सिस्टम है वो इस काबिल नहीं है कि इन ख़ास लोगों को अपने साथ चला सके। तो यही वजह है कि यहाँ मुश्किलात में इजाफ़ा होता है। तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी गुफ्तगू थी और उनका गुफ्तगू का महवर ये था कि उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो माज़ूर ना हो। जो नॉर्मल अपने आप को कहता है वो भी डिपेंडेंट है, किसी न किसी की मदद के साथ ही ज़िंदगी के मामूलात चला रहा है। तो हमारा भी यही मामला है। लेकिन अगर ख़ास इंतज़ामात हो जाएँ तो फिर तो कोई वजह ही नहीं है, कोई मसला बाकी नहीं रहता। लेकिन क्या किया जाए, यहाँ पर सूरत हाल है ही ऐसी। नॉर्मल लोगों के लिए भी जो इक़दामात हैं, जो सड़कें हैं, जो सारी सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो ये जो ख़ास लोग हैं इनका एहतमाम कैसे किया जाएगा जब आपको आदादो शुमार ही नहीं पता। इस मौके पर ADCG मुजाहिद अब्बास भी मौजूद थे, उन्होंने सरकार की नुमाइंदगी की। उनका ये कहना था कि सरकार अपने तौर पर जो कर सकती है वो कर रही है। यकीनी तौर पर कमी कोताहियाँ मौजूद हैं, लेकिन फ्यूचर में इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। ख़ास तौर पर ज़िला चकवाल के हवाले से उनका ये कहना था कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ स्कूल भी बनाए गए हैं जहाँ पर जो माज़ूर अफराद हैं, ख़ास तौर पर जो देख नहीं सकते, इसके अलावा जो सुन नहीं सकते, उनके लिए भी ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं। लेकिन कमी कोताही बहरहाल मौजूद है। ये सारा जो एक सेमिनार था या इस हवाले से जो गुफ्तगू थी, उसमें एक चीज़ बड़ी ख़ास थी और वो मियाँ आसिम ज़फ़र की गुफ्तगू थी। जिस तरह वो बहुत से मुल्कों में गए हैं तो उनका बड़ा वसी तजर्बा है। उनका एतमाद बताता है
کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف تنظیموں کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. جس طرح ہاؤس آف لرننگ نے آج اس سیمینار کا انعقاد کیا، اس کے جو جتنے پارٹنر تھے یعنی سایہ ایسوسی ایشن، ہینڈ، اس کے علاوہ BID نیٹ ورک، اس سارے کے ساتھ ہی میاں عاصم ظفر جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم ورک بھی ہے. تو یہ جس طرح اویئرنیس دی جا رہی ہے، جس طرح کی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اور جس طرح کی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے سالوں میں شاید یہاں پر بھی ہم انتظامات دیکھنے کو وہ ہمیں نظر آئیں. جہاں تک کہ ان افراد کا تعلق ہے تو عمومی طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی آزمائش نہیں ہے، یہ آزمائش ہے ہمارے حکمرانوں کی، یہ آزمائش ہے پورے معاشرے کی. یہ میری آزمائش ہے کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے. ویسے دیکھا جائے تو جن لوگوں نے بھی اچھا کام کیا، ان لوگوں کے لیے سوچا، جو ہمارے معذور بہن بھائی ہیں ان کے فلاح و بہبود کے لیے جس نے بھی سوچا وہ ہمیشہ ترقی پا گیا. میں نے تو کم سے کم اپنے مشاہدے میں یہی دیکھا ہے، یہی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جنہوں نے بھی ان کا خیال رکھا، اللہ پھر ان کا ضرور خیال رکھتا ہے. تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ اس قسم کے جو سیمینار ہیں ان کا انعقاد زیادہ سے زیادہ ہو. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ڈاکٹر بشریٰ حماد کو کہ جو نہ صرف ہاؤس آف لرننگ کے نام سے اپنا بہترین ادارہ چلا رہی ہے، ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. غیر سرکاری سطح پر چکوال کا یہ سب سے بڑا ادارہ ہے. اسی طرح انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اور لوگوں کو بھی اس طرف راغب کیا جائے اور لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ کیا کام کرنے والے ہیں، سرکار کو بتایا جائے، سول سوسائٹی کے سامنے یہ ساری صورتحال لائی جائے. تو اسی سلسلے میں اسی مقاصد کو لے کر اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا. بہت ہی یہ مفید سیمینار رہا اور اس میں جو گفتگو کی گئی، جس سے میں گزارش کر رہا ہوں، بہت ہی فکر انگیز تھی. اب زیادہ فکر تو کرنی چاہیے جو سرکار ہے وہ اگر تمام انتظامات کر دے، یعنی اگر ان معذور افراد کو ملازمت مل جائے تو ان کا کوئی اور مسئلہ اس حوالے سے نہیں رہتا کہ انہیں کوئی خدا نخواستہ نان نفقے کو لے کر کوئی مسائل ہوں. اسی طرح جہاں لوگ وہ جانا چاہیں وہاں ان کا الگ سے انتظام کر دیا جائے تو آپ کی جو 15% آبادی ہے وہ آپ کو دعائیں دے گی. اس کی سہولت کاری آپ کر دیں گے تو بہترین آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے. ویسے بلنگ بانگ دعوے تو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، کہا جاتا ہے، نعرے بھی لگتے ہیں، انتخابات کے قریب بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ آخرت کے لیے بھی. تو یہ کام آخرت کے لیے ضرور ہونا چاہیے. اور جہاں تک ان افراد کا تعلق ہے، یعنی یہ جو خاص لوگ ہیں، معذور افراد ہیں، تو انہیں کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے دیکھا میاں عاصم ظفر کے آنکھوں میں جو اعتماد، جو ان کی گفتگو میں سلیقہ، یہ ساری چیزیں بتا رہی تھی کہ وہ کوئی رحم کی بھیک نہیں مانگتے، کوئی ہمدردی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. اب حق دینا اس معاشرے کا اور خاص طور پر سرکار کی ذمہ داری ہے. سرکار اپنے فرائض ادا کرے. تو دیکھیں یہ جو لوگ ہیں یہ واقعی خاص ہیں، یہ خاص دماغ رکھتے ہیں، یہ خاص صلاحیتیں رکھتے ہیں. اگر آپ ان کو تھوڑی سی سہولت کاری کر دیں تو پھر یہ کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.